Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, ovo je European Western Balkans Screening. Amerika se vratila i kreće napred. Tim rečima američki predsjednik Joseph Biden obratio se članovima Kongresa povodom 100 dana svoje administracije. Ekonomski oporavak, vakcinacija, ali i jasnije određenje spoljne politike samo su neki od izazova koji se nalaze pred Bidenovom administracijom. Koliko je toga urađeno za prvih 100 dana, da li je to dovoljno ili je moglo više? O svemu tome razgovaramo sa Markom Dašićem sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, hvala vam što govorite u screeningu. Dakle, evo, čuli smo, kaže Joseph Biden, Amerika se vratila, kreće napred. Kako vama deluje? Je li se to Amerika vratila? Pa kada gledamo iz Beograda, čini nam se da se nije vratila u dovoljno dobrom kapacitetu, naročito ako merimo prema posljednjim danima Trumpove administracije i onome što je Richard Grenell radio kao njegov lični izaslanik, odnosno kao izaslanik Bele kuće. Međutim, kada gledamo malo postavljeno šire, pa čak i u globalnim odnosima, ako se malo odmetnemo izvan evropskog kontinenta, Amerika se zaista vratila. Nije baš ovo bio dobar teren i dobro vreme da se Biden vraća izvan granica svoje zemlje, s obzirom na to da je zatekao, ne bih rekao rasulo, ali dosta nepovoljnu situaciju, nepovoljnu demografsku, rasnu, ekonomsku, migrantsku situaciju i čini mi se da je možda njemu u nalog Trump ostavio prvo rešavanje tih problema u svom dvorištu. Međutim, Biden nije oklevao, ispunjavao je svoja predizborna obećanja i vratio je Ameriku na teren pre svega obnove transatlantskog partnerstva, a nakon toga i možda što snažnijeg pozicioniranja ka svom, pa rekao bih možda ključnom igraču na globalnoj sceni, makar kada reč o tom suparništvu koji pratimo na toj globalnoj šahovskoj tabli, mislim naravno na Narodnu republiku Kinu. Biden je vratio Ameriku formalno pravno, poništavao je neke odluke, uredbe, ukaze, kako god da merimo pravnu snagu tih akata koji su tekovina Trumpove administracije, ali ono što je važno pa čak i za jednog laika, to je činjenica da je Biden i u simboličkom smislu vratio Ameriku, naročito retorički, a to smo mogli da onako opipavamo kroz ovaj govor koji je pred Kongresom izložio povodom 100 dana svoje administracije. Spomenuli ste sad mnogo oblasti, razgovarat ćemo o svakoj pojedinačno. Spomenuli ste simboliku tog govora, neke ga nazivaju istorijskim, dakle dve žene koje su takođe na vodećim pozicijama u SAD-u. Šta je tačno u tom govoru istorijski? Pa pazite, meni se čini da se malo preteruje sa tim epitetom istorijski, šta god da se nekako... Istorijske su okolnosti, one su sui generis, rekao bih, nezapamćene u istoriji, makoliko da neki američki predsjednik izvlačio Ameriku iz krize, bio on Franklin Delano Roosevelt ili posleratna Amerika, ili čak i Obamina Amerika posle one velike ekonomske krize 2008. godine, čemu je svedočio i sudelovao, rekao bih, i Joseph Biden. Ono što nesumnjivo jeste istorijski jeste da kada je Biden otvorio svoju fasciklu, odnosno kada je krenuo da izgovara reči koje, verujem, pažljivo pripremao, jer on važi za čoveka, dobrog govornika, dobrog debatera, nije ni čudo, s obzirom da je skoro pola veka proveo u Senatu. To su dve dame iza njegovih leđa i to su dve dame koje bi, naravno, ne slutimo nikakvo zlo, koje bi u redosledu nasledstva na mestu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država išla jedna pa druga. Jedna od njih je, osim toga što je dama, potiče makar jednim svojim delom iz manjinske, uslovno rečeno manjinske, s obzirom da u Americi, kada govorite o manjinama, malo negirate onaj njihov melting pot na koji su ponosni. I to zaista jeste istorijsko. Ono što je sve dalje izgovoreno u tih 65 minuta, ukoliko se ne varam koliko je trajao Bidenov govor, jeste značajno. Značajno je u pogledu vrednovanja onoga što je urađeno u prvih 100 dana i značajno je za nas koji to pažljivo pratimo, istražujemo i analiziramo u smislu predviđanja možda budućih pravaca kretanja, u mom slučaju spoljne politike, ali u svakom slučaju i unutrašnji politički procesi Sjedinjenih Američkih Država jesu relevantni za spoljnu politiku neke male balkanske zemlje, na primjer. I mnogi kritičari kažu da upravo smanjivanje tih rasnih razlika koje su svi očekivali nakon dolaska Bidena i nakon unošenja tog, da kažemo, američkog, onoga što je naviknuto u javnom mjenju u Americi, i vrednosti i propagiranja demokratije, tolerancije i tako dalje, neko svega onoga što je bilo zaboravljeno tokom Trumpovog mandata, da je malo učinjeno prosto na tom polju.
Pa pazite, sad ako pitate Trumpa, Trump je često umeo da kaže da je povodom rasnih tenzija, rasnih pitanja, a najviše uradio Lincoln, pa onda Donald Trump. Naravno, ovo jeste ironija, ali nije da Trump nije baš ništa uradio, odnosno njegova administracija. Za Bidena, povodom ovog pitanja, imam jednu rezervu, odnosno više opravdanje. U predizbornoj kampanji, naravno, rasna pitanja jesu bila tema, naročito od ubistva Georgea Floyda sredinom prošle godine, svih onih nemira na ulicama velikih gradova Sjedinjenih Američkih Država, ali Biden je i tada govorio, rasna pitanja nisu zadatak za predsjednika u prvih 100 dana, nisu čak ni zadatak predsjednika u prvom mandatu ili uopšte u mandatu, već zadatak za čitavu generaciju. I u tom smislu moramo napraviti neku ogradu da Biden nije obećavao da će to rešiti. I zaista nije. Mi imamo ovu presudu koja je pažljivo praćena čak i u našim medijima protiv ovog policajca Šovina, koji jeste na dosta veliku kaznu osuđen, ali sve vreme ste imali i dalje te rasne tenzije i tu podeljenost, makar po toj rasnoj liniji, Biden za sada nije adresirao, da iskoristim tu rogobatnu reč, ali mi se čini da je ona u ovom trenutku i odgovarajuća. Drugo opravdanje za Bidena jeste što je imao možda i više goruća pitanja, to je pandemija korone, odnosno epidemija na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Čini mi se da on nekako svoju energiju svoje administracije više usmeravao ka tom zdravstvenom problemu nego rasnom, a ne sumnjam da će rasne tenzije doći na dnevni red brzo kada se ova situacija u povodom zdravstvene zaštite malo stabilizuje. Je li Biden čovjek koji može donese tu promenu? Ako to sad prebacimo na neki sociološki nivo, dakle to je i dalje beli muškarac u 70. godina koji je, kao što ste sami rekli, pola veka u politici, da li je to zaista čovjek koji može da donese neki boljitak u usmjerivanju i smanjivanju tih rasnih razlika i tenzija? Ne znam da li može, ali znam da mora da pokuša. Jedan utemeljujući razlog za ovu moju tvrdnju jeste činjenica da ako se setimo one predizborne kampanje unutar demokratskih nominacija, Biden svoju nominaciju duguje upravo toj grupi stanovništva, odnosno afroameričkom stanovništvu u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom da nije baš slavno prošao na onim preliminarnim izborima, unutarstranačkim izborima u Iowa ni u New Hampshireu, već je Južna Karolina u stvari njega uzdigla na nivo top 3 kandidata za nominaciju unutar demokratske partije. Čini mi se da bez tog dela populacije Biden ne bi postao predsjednik, ni kasnije kada je trebalo to formalizovati i kroz glasačke listiće u danu za glas. Tako da mislim da on duguje tim ljudima borbu za njihova veća prava, ali mislim da ih ovim govorom malo razočarao. To mislim zato što mi se čini da je u medijima odmah nakon njegovog govora provejavala ta misao da nije dovoljno vremena i prostora posvetio ovim pitanjima, iako ih je pomenuo. Čini mi se da je on možda ta pitanja malo delegirao, kao što je migrantsku politiku malo delegirao na svoju podpredsjednicu. Opet kažem... Evo sad, već su podignuti su kvote za izbjeglice ponovo na neki pređašnji nivo pre Donalda Trumpa. Dakle, učinjeni su u ovom momentu neki koraci u tom pravcu. Jesu i čini mi se da u tom segmentu Biden možda opravdava onaj epitet tranzicionog predsjednika. Iako je on u ovom govoru zaista pokušavao da najavi svoj dug ostanak na ovoj funkciji, možda i drugi mandat. U jednom govoru je čak i rekao da će se kandidovati 2024. godine, a njega i dalje prati ta senka tranzicionog predsjednika i uvek kada čitate američke medije vidjet ćete da je to administracija Biden-Harris, a ne samo Biden. Čini mi se da se naglašava uopšte to jedinstvo, kohezija te administracije, čini mi se da je Biden sva ostala imenovanja nekako na tom talasu obavio, bar ona koja su do sad potvrđene u Senatu. Spomenuli ste i te unutarstranačke izbore i dosta se govorilo o tom rivalstvu između Sandersa i Bidena kao dva čoveka koji su stariji, beli muškarci, ali imaju potpuno različite ideološke sisteme na neki način, predstavljaju različite vrednosti. Međutim, videli smo Sanders i o tome mnogi pišu kako je vrlo grčevito nekako tapšao Bidenu tokom tog govora. Da li to znači da su i te Bidenove ideje na neki način otišle malo u levo, da je Sanders dosta uticao svojom politikom i svojom tom kampanjom, čak i na ovo što smo čuli sad u Bidenovom govoru. Dakle, on je govorio o smanjenju siromaštva dece, o više pijaće vode za građane, proizvodnje električnih automobila. Dakle, zaista neke ideje koje predstavljaju simbol te neke nove levice, možemo reći.
Apsolutno jeste taj ekonomski teg pomerio na tom ideološkom spektru u levo i povodom oporezivanja najbogatijih kompanija i povodom duplog povećanja minimalne cene rada po satu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko posmatrate i ovaj njegov infrastrukturni plan, on infrastrukturu u tom planu posmatra ne kao cement, pesak, voda i beton, mostovi, već i kao briga o deci koju ste i vi u pitanju pomenuli. I čini mi se da je to deo tog kompromisa unutar Demokratske stranke, s obzirom na to da je Biden, bez obzira na snažnu podršku koju je u krajnjoj instanci dobio za svoju nominaciju, ipak samo najmanji zajednički imenitelj u datom trenutku dosta razjedinjene i heterogene demokratske partije. Mislim, i republikanci su dosta razjedinjeni. Nije to ta partijska disciplina kakvu mi u kontinentalnom pravu i političkom sistemu poznajemo, ali u svakom slučaju valja to povremeno naglasiti s obzirom na to da je u Bidenovoj ličnosti ipak objedinjeno mnogo različitih ideja i u ovom ekonomskom pogledu ste sasvim ispravno primetili da je on tu zadovoljavao ove Sandersove birače. I dakle, imamo i tu činjenicu da je Biden nekako, kažu, dosta precizan kad je reč o unutrašnjoj politici. Videli smo da vakcinacija ide dobro, čak je postavljen neki nov cilj za jul. Ukoliko se ne varam, do početka jula bi trebalo bude vakcinisano oko 70% punoletnih Amerikanaca. Takođe, vrlo je fokusiran i na taj ekonomski oporavak, najavljuje najveći plan ekonomskog oporavka od Drugog svetskog rata. Međutim, kažu nekako u spoljnoj politici to se nikako ne vidi. Kao da Biden i dalje luta i kao da ni samom Bidenu nije jasno šta bi trebalo raditi. Mnogi govore o tom njegovom odnosu sa Putinom, na primjer, koga u jednom momentu naziva ubicom, onda drugog dana ga poziva na bilateralne sastanke, da mora da se razgovara. Dakle, gde je Bidenova spoljna politika? Zbog čega deluje kao da se Biden još uvek traži u tom segmentu? Pa krenuo je možda kao grlom u jagode prvo da anulira neke dosta negativne odluke povratka u međunarodnu zajednicu, iako nisam baš pristalica te sintagme, ali je u javnosti prihvaćena, u smislu ponovnog finansiranja specijalizovanih agencija UN, naročito Svetske zdravstvene organizacije, što je nužno u ovom trenutku, klimatska pitanja, gde je stavio nekadašnjeg državnog sekretara Kerrya da bude na čelu tog segmenta svoje administracije. Čeka njega i nuklearni program Irana, čeka ga i Severna Koreja, to još nije nekako došlo na dnevni red. Kažu i tu namiruje republikance u Kongresu nekako tim svojom neodlučnošću. Apsolutno, a moramo da imamo u vidu da će za manje, odnosno za manje od 2 godine, za godinu i po dana, upravo u tom istom Kongresu, koji će biti malo izmenjen i to naklonjeniji republikancima, zahvaljujući nedavno objavljenim rezultatima popisa, s obzirom da će se birati svi članovi predstavničkog doma i 1/3 senata, a čini mi se da je po pravilu, nekako istorija to pokazala, da je teže odbraniti nego postići nove bolje rezultate u pogledu novih mesta u Kongresu. Tako da će Biden je previše iskusan kao senator i čini mi se da njemu dobro polazi za rukom upravljanje tim političkim procesima unutar Kongresa. Spoljna politika nikada nije bila toliko važna u predizbornoj kampanji koliko je bila važna kasnije, tokom obavljanja samog mandata. Ja tek očekujem rezultate nekih konkretnih poteza Bidenove administracije u spoljnoj politici i očekujem ih već u junu, kada će Biden prvi put i napustiti granice Sjedinjenih Američkih Država, čeka ga summit G7, čeka ga summit NATO i negde u tom međuperiodu ili nakon ova 2 samita i susret sa Putinom, koga je poprilično izvređao u jednoj ranijoj izjavi. To malo govori o Bidenovom karakteru. Karakter je nekad presudan u političkom delovanju, naročito Josepha Bidena, s obzirom da je on okružio sebe dosta iskusnim političarima, ranijim saradnicima, poznatim licima, tako da su neretke ocene da Biden poseduje, okružen je spoljno-političkim timom koji je najbolji još od vremena Georgea Busha starijeg. Ali, kao što se kaže, Biden ume da iz stomaka donosi neke svoje odluke. Čini mi se da je ova izjava o Putinu potekla iz stomaka, možda se on i pokajao, ali će svakako to anulirati. U svakom slučaju,
bez saradnje Rusije i Sjedinjenih Američkih Država neka globalna pitanja ne mogu biti rešena. Ne može biti rešena Ukrajina, ne može biti rešena Sirija. Videli ste da je novi start potpisan uprkos ovim tenzijama i kao što reče Lavrov pre neki dan, najgorim mogućim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama još od hladnog rata. Kaže čak da su gori nego kada su, kvalitativno kakvi su bili za vreme Ali Biden ne spominje Ukrajinu i pitanje Krima u svom govoru. On ne pominje, čim se da je to jedan gest dobre volje u susret ovom samitu. Možda joj nije pridao toliki značaj. Čini mi se da je na terenu više urađeno nego što je to apsorbovano u ovom Bidenovom govoru, s obzirom na ona vojna pomeranja sa obe strane te granice. I čini mi se da je ovo priprema u stvari samita, s obzirom na to da će se na toj summit diplomatiji možda dati više odgovora nego u odnosu na ovo što smo imali prilike da posmatramo na terenu. A odnos prema Kini, da li su i tu odluke iz stomaka u pitanju ili ostane na tom čvrstom kursu koji je Trump postavio? Ja zaista ne vidim apsolutno ni jednu razliku u odnosu na ono što je Trump radio u pogledu odnosa sa Kinom. I dalje se taj sukob drži nekako u resoru ekonomije. Imali smo nedavno izjavu Tonija Blinkena i Jakea Sullivana koji kažu da će to na terenu ekonomije i ostati, s obzirom da nekako u pozadini tinja i ta ideja o eventualnom vojnom sukobu ovih globalnih takmaca. I meni se čini da je malo verovatno da to izađe s terena tog globalnog trgovinskog i ekonomskog nadmetanja, a čini mi se da ćemo i mi biti jedan mali mozaik, jedan mali teren na kome će se to ekonomsko nadmetanje odvijati. Ne kažem da još nije započelo, ali mi se čini da još nije dostiglo svoj vrhunac. I Trump je pregovarao kineski, on je imao svoje izaslanike, Roberta Lightizera, Stevena Munchina. Ti pregovori nisu davali određene i željene rezultate. Mislim da će i Bidenova administracija nastaviti istim tokom, jer makoliko da se ličnost na čelu američke administracije menja i da ona karakterno bude drugačija, previše je to glomazan aparat koji bi taj glomazni brod koji se kreće okeanom mogao tako brzo i tako lako da pomeri sa tekućeg toka događaja. A šta je sa nama? Šta je sa Zapadnim Balkanom? Koliko tu promena na čelu Sjedinjenih Američkih Država zapravo donosi promenu u odnosu prema Balkanu? Dakle, spomenuli ste i Grenela i Trumpovu administraciju koja je poslednjih meseci bila izuzetno aktivna u rešavanju tog kosovskog pitanja, želeći iza sebe određene poene u predizbornoj kampanji. Dakle, ali koliki je broj ljudi koji su isti u američkoj administraciji, koji se danas bave Zapadnim Balkanom, kao što se bavili i tokom Trumpove administracije? Dakle, kolika je tu promena nastala u ove dve administracije? Pa pazite, meni se čini da je težište bavljanja kosovskim pitanjem za vreme Trumpove administracije nekako izmešteno iz State Departmenta i prebačeno u Belu kuću. Sad je opet vraćeno u State Department i dalje gledamo poznata lica, dakle zaboravlja se da je Matthew Palmer i dalje specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan i posebno se bavi naravno i dijalogom Beograda i Prištine. Dakle, tu nemamo nikakvu promenu. Imamo brojna imenovanja ljudi koji će se posredno ili neposredno baviti našim regionom. Tu je Karen Donfried, koja je isto stari znalac, Molly Montgomery. Do nedavno je bio Filip Riker. Ne sumnjam da će i on dobiti svoj neki zadatak, s obzirom da je sa svoje VD funkcije smenjen. I čini mi se da je možda reč koja najbolje opisuje ono što možemo očekujemo kontinuitet. Kontinuitet u krajnjim ishodima. Dakle, ni Trumpova administracija nije želela ništa novo i ništa drugo u odnosu na ono što je želela Obamina, Bushova, Clintonova ili današnja Bidenova administracija. Ono što je se razlikovali su se metode i nekako je ta ekonomija, taj neposredniji pristup koji je Richard Grenell ovde negovao, stvorila privid da će se tu nešto promeniti. Možda je najveća promena bila ono što je John Bolton govorio dok je za svoje kratko službovanje kao savjetnika za nacionalnu bezbednost u Trumpovoj administraciji, kada je govorio o tom razgraničenju ili razmeni teritorija, ali čini mi se da je ta ideja zajedno sa njim otišla u nepovrat i ono za što se trenutno zvanično američke vlasti zalažu jeste da se suštinski status quo
verifikuje, a da se opet onaj ekonomski element koji je stavljen u prvi plan za vreme Trumpove administracije nekako iskaže na drugi način, ali ne da bude predvodnički, kako je to možda nekad izgledalo. Jer ako pogledate one vašingtonske papire koji su potpisani, nekoliko puta su pomenuti od strane nosilaca vlasti aktuelne administracije, Tony Blinken je u svom svedočenju prilikom imenovanja pred Senatom, odnosno Odborom za spoljne poslove Senata, rekao, kada su ga pitali za Vašingtonski sporazum, da sve što doprinosi miru na Balkanu, on tome aplaudira, znači nije negirao navode ovog, nije sporazum, ali su neki papiri koji su proizveli nesumnjivo političke posledice. I druga stvar od nedavno jeste jedno saopštenje na sajtu State Departmenta koje kaže da se posvećenost ili ono što je prihvaćeno u vašingtonskim papirima svakako sprovodi. Tako da nema sumnje da su te odredbe, tih 16 tačaka, neka manje, neka više, s obzirom da je to onako dosta jedan konglomerat raznoraznih i raznovrsnih pitanja, ali ono što se nesumnjivo tiče naše regiona, ja verujem da će se raditi na njihovom ispunjenju. Dakle, ti papiri nisu mrtvi, ostaju na stolu i očekuje se od obe strane da ih ispune. Apsolutno, imate pre nedelju dana da je DFC dogovorio sa našim ministrom finansija garantnu šemu od nekoliko stotina miliona. Jedan deo će, to naravno odnosi na male i srednja preduzeća, neki ekonomski stručnjak bi vam to verovatno detaljnije elaborirao, ali će se nešto vršiti putem razvojnih projekata, nešto kroz naše poslovne banke. U svakom slučaju jasno je da je dosta vremena prošlo i da se na ispunjenju tih tačaka radi sporije nego što je tamo konstatovano. Naprimer, tamo je konstatovano da će se, naprimer, državna kancelarija Republike Srbije u Jerusalimu otvoriti do 20. septembra iste godine kada su ti papiri potpisani, što nije bilo realno, ali se ta kancelarija ipak otvara. Sad, trebalo je premestiti ambasadu do 1. jula, sumnjam da će se to desiti, ali isto tako sumnjam i u te navode da se to uopšte neće desiti. Mislim da je to pitanje malo sad logistike, kupovine vremena i opipavanja pulsa možda novoj administraciji, koliko je to njima zaista značajno, a verujem da jeste. Zbog sukoba sa Evropskom unijom koja se tome protivi. A verujem da jeste. Pazite, Blinkena kada su pitali da li je Jerusalim glavni grad Izraela i da li ambasada treba da bude u Jerusalimu, on je rekao da i da. Ne zaboravite da je to bila odluka Kongresa znatno ranije nego što je Trump postao predsjednik. Trump je samo iskoristio svoje predsjednička ovlašćenja da tu odluku probudi i sprovede u plan kada je prebacivo ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Jerusalim. Ali nisu to suštinska pitanja, to su pitanja simbolike i pitanja možda učvršćivanja političkog kredibiliteta prema nekome koga smatrate partnerom u međunarodnim odnosima. Za sada to u našoj spoljnoj politici izgleda jako lepo. Dakle, nešto ispunimo, nešto ne, ali ne trpimo kritike, ne trpimo možda prevelike kazne za to naše možda kolebljivo ponašanje koje uz brojne kritike koje bih možda mogao na nekom pojedinačnom nivou da uputim našoj spoljnoj politici, naravno istraživački i analitički, ne znajući kako je to biti u cipelama nekog našeg političkog zvaničnika, a čini mi se da opšti smer i nije tako loš. Šta to znači? Dakle, da balansiramo dobro između onoga što treba ispuniti i onoga što možda ne mora u ovom momentu da se ispuni. Tako je. I nešto slično što činimo sa Pogledom 31, odnosno sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom i odbrambenom politikom. Dakle, dokle ćemo tako stići? To je nekako pitanje i svi smo svesni da i količina vakcina koja je nabavljena jeste rezultat tog sedenja na 2, 3 ili već koliko stolica. Isplatilo se ovog puta, ali takođe može nekada mnogo da košta. Pa to je opasna igra na ivici, ta politika diversifikacije ili kako reče naš aktuelni ministar, multivektorska politika daje svoje rezultate, ali čini mi se da ta igra na granici, odnosno na oštrici tog noža, vrlo lako može da sklizne u gubitak kredibiliteta koji je možda i nepopravljiv. A da li kredibilitet urušavaju non-paperi koji pojavljaju se već gotovo svake nedelje po jedan vrlo sličnih sadržina, tema prekrajanje granica na Balkanu, posle svi odbijaju takve ideje, niko ne želi da prizna odakle ideja potekla. Da li to urušava kredibilitet spoljne politike? Pazite, kada bi neko potpisao taj non-paper, onda bismo nekog držali za odgovornog i onda bismo mogli da ispitamo njegov ili njen kredibilitet. Sad, ovi non-paperi, a bilo ih je
1, 2, 3, 4 od početka marta do trenutka kada mi vodimo ovaj razgovor. Naravno, onaj hrvatski povodom zahteva za promjenu izbornog zakona u BiH u martu, koji je zvanično podnet i potpisao ga je ministar spoljnih poslova Hrvatske, nije toliko pažnje izazvao kod nas. Naravno, nas su ova dva kasnije, ovaj što se pripisuje Janši, iako on negira, iako zaboravljamo da je Pahor prilikom svoje posete Bosni i Hercegovini takođe nešto slično rekao kada je rekao da li Bosna i Hercegovina može mirno da se dezintegriše. To je izazvalo buru, onda se možda i na tom tonu ovaj papir pripisao Janši. A isto tako zaboravljamo da je Mile Dodik prilikom jednog intervjua Deutsche Welleu crtao mape onako tokom intervjua na vrlo sličan način kako je to predstavljeno u ovom non-paperu. Da skratim priču, dakle, non-paper jeste jedno diplomatsko sredstvo opštenja kada želite da saopštite nešto o čemu je razgovarano, da imate kao podsjetnik, da se slučajno nešto ne zaboravi ili ne propusti, ili želite da potaknete raspravu o nekom pitanju za koju mislite da se o tome dovoljno ne raspravlja. On je po svom sadržaju izuzetno sličan ad memoaru. Ad memoar je nešto što vi ja sad razgovaramo i onda zapišemo i šaljemo u svoju bazu kasnije, nakon našeg razgovora. Dakle, moja ideja sad povodom ovog poređenja jeste ta da sam ja duboko uveren da o svemu, o onome što piše u svim ovim non-papera, jeste i tekako razgovarano. Da li je razgovarano u okviru nekog think tanka ili među zvaničnicima ili bilateralno ili multilateralno, formalno ili neformalno, ja to svakako ne mogu da znam, ali ja u ovim non-paperima nisam vidio ništa novo. Ali zanimljivo je da se non-paperi suštinski bi trebalo da rešavaju pitanje Kosova, koje je u ovom momentu jedino otvoreno pitanje na Zapadnom Balkanu, međutim, dosta se bave prekrajanjem granica baš u Bosni i Hercegovini. Dakle, da li je ovo, ti non-paperi, da li je to način da naša srpska vlast suštinski pokuša da te probne balone pušta, da vidi da li može da veže rešavanje pitanja Republike Srpske sa rešavanjem kosovskog pitanja? To je bio čest argument, takođe nije nov, s obzirom da je ta ideja Republika Srpska za Kosovo i Metohiju već dovoljno stara, iako nije dovoljno zrela da se stavi na sto onih koji pregovaraju. E sad, ovi non-paperi su nesumnjivo imali taj efekat na koji ste vi sad aludirali, da oni budu probni balon za javnost, probni balon za političke vlasti koji bi trebalo da iskoriste nešto možda od sadržaja tih non-papera, ali meni se čini da brojne ograde, osude, na primjer, ograde recimo nemačkog i francuskog ambasadora u Prištini, onda 2-3 izjave Matthewa Palmera koji kaže da od tog sadržaja nema apsolutno ništa. Možda i stavljate ekstreme u taj non-paper kako biste možda... Vidite dokle možete da idete. Dokle možete da idete i da kažete javnosti, ovo može, boga mi, da ode mnogo gore od onog što ćemo mi možda potencijalno... Što smo i videli u izjavi predsjednika Vučića kad je rekao da jedna stvar u tom non-paperu ne valja, da bolje dobiti verovatno nećemo. Jasno, ali od koga dobijamo, s obzirom da ne znamo ko je autor ovog non-papera. To je vrlo je zanimljivo. Mislim, on sumnja na jednu mudru ženu. Onda nas je naveo da svi licitiramo s tim imenima što sam ja izbegavao, jer stvarno nemam ideju. I ne znam na osnovu čega bih. Uvijek se trudim da, s obzirom da dolazim iz akademske zajednice, da za nešto što kažem imam neko pokriće. Dakle, da svoju argumentaciju zasnivam na nečemu što sam video, pročitao ili napravio analogiju sa nekim sličnim ponašanjem od ranije. Ovde to zaista ne vidim, ali zaista nivo razrade ovog non-papera u pojedinim pitanjima, kao što je ta autonomna pokrajina Severno Kosovo, je zaista fascinantan za tako kratak dokument i onda tu prepoznajem zabeležio sam dobro to što je tamo pisalo i pamtim te obrise koji će se možda pojaviti u nekom sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji. Šta smo naučili svih tih non-papera? Dakle, jel crvena linija nema prekrajanja granica? Da li nekako to sada svima jasno? I da li je jasno da sever Kosova može ili mora dobiti neki stepen autonomije, bilo u zajednici srpskih opština koja postoji u Briselskom sporazumu ili u toj autonomnoj pokrajini sever Kosova? Za Bošnjake nema prekrajanja granica. Za Srbe nema priznanja Kosova, a za kosovske Albance nema izvršnih ovlašćenja
Severnom Kosovu, pokrajini, zajednici srpskih opština i tako dalje. U tom pogledu, opet kažem, ono što sam vidio u non-paperu mi nije ništa novo, a reakcije svih relevantnih političkih zvaničnika takođe za mene nisu nove. Čini mi se da je ovo ispipavanje pulsa javnosti prošlo bezuspešno i čini mi se da će se malo sad povući ručna kada je reč o ovim ekstremnim rešenjima koji su onako bačeni na sto. Evo za kraj, nemamo još mnogo vremena, dakle, koje su to neke ključne tačke koje možemo očekivati ili ključni koraci od strane američke administracije ovde na Zapadnom Balkanu? Podupiranje napora Evropske unije, stalno insistiranje na unutrašnjim reformama, na vladavini prava i na evropskom putu svih zemalja kandidata i onih koji to još uvek nisu postali i naravno ekonomske investicije putem institucija koje su sada već ustanovljene, naravno tu mislim na DFC sa ciljem možda obuzdavanja nečega što Kina već odavno radi. I hoćemo li vidjeti Joe Bidena ponovo u Skadarliji uskoro? Kakve su vaše procene? Pa s obzirom na ove restrikcije u putovanjima, njegov pažljiv odabir gde će otići van granica svoje zemlje Za 4 godine, da kažem. I rekao bih njegove godine, čini mi se da bi se on ovde pojavio samo u slučaju nekog ogromnog diplomatskog uspeha njegove administracije, a da li će to biti za 4 godine, to je već domen nesigurnosti i predviđanja. Morat će do tada već doći Kamala Harris. Nadam se. Hvala mnogo na razgovoru, hvala i vama, bio je ovo Screening.